Hello, hi guys. So once again, welcome back to my channel. So aru aji laga topic to ase kali person moi YouTube update laga moi information moi soto ekta dia te kuma manu moi ke phone korna aise to update kuribole laga kini ka update kurbo kini agona process update kurbo itu laga moi ke koise to inia korina hali dibi inia hole to amugan janibo kona nia koise to ane moi tu video aru loina ase to kali person moi update ko kini agona update kurbo lage kini hole to nika holai tula kotha khwala topic laga to moi kile mane duita topic circle nika oi jaise kole to YouTube fale pra aru moi ke problem aibo pare to ane itula to moi delete kori dise moi ulai dise to inia ona moi apni ane kini ka process kini agona apni anke moi update kurbo itu an apni anke moi formula kan moi दिखाई दिवो तो मैं स्क्रीन प्ले ते मैं साइड बटन दे मैं हाली दिवो तो अपनी गन ताते pra साइ लोबे तो मैं भिडियो बेसी देरी न करी न मैं शुरू करि लबो तो नेटवर्क आलो प्रॉब्लम हो पारे बोले भी अपनी गन साइ लोबे तो मैं स्क्रीन प्ले मैं दिखाई दिवो तो अपनी गन ताते pra साइ लोबे दे फर्स्ट द प्ले स्टोर दे गुसिबे प्ले स्टोर दे गुसिना प्ले स्टोर दे pra अपनी गन YouTube कोना लिखिब दे तो सबै याते মই YouTube कोना लिखिसे মই काली प्रसंग जस्ट 4 दिन 5 दिन आगे दिन ते মই अपडेट कराला আছে বলে মই কি আৰু নতুন আপডেট দিয়া আছে তো মই আপডেট কৰি লব আগে কিবা হোৱা কাৰণে অলপ স্লো আছে হলিবে আপনি আন প্ৰসেছ চাই লবে কিনি আছে তো না তো মইলা আছে পুরা প্ৰসেছ খতম হৈছে ডাউন আপডেট কৰি লৈছে তো মই ইয়াতে পৰা ডাইৰেক্ট ওপেন কৰি লব সই তো নিয়া হৈছে তালা থাৰ্মোকল কান ইনগা সো দিখাই দেব আৰু YouTube দে মই আৰু কবলে মন থাকা তো YouTube জিমেন বি ইউটিউবাৰ সতো কান থাকি আছে তো আনকে মই কবলে মন আছে তো আপনি কান YouTube channel kura YouTuber kuri se kole to apni kan mon dina koribe apni kan alchi na hobe apni la views ahana apni laga watching hour hoana itu karone apni kan dimoni alchi na hobe alchi na korna aru mehnat kori takibi to nia hoisula ekdin hole ekdin to apni kan bi success hobo to moi bi nia hona ita bi mehnat kori ase to kiman bi YouTuber ase apni kan gibi tu kole mon ase aru moi pra last तो মই pra last kole mon taka to ama jimen bi ama khana se jimen bi baba khana se apni kan to amoi laga itu channel te gusi na kini ka ona moi update kuri thake update kan kore to kan apni kan sailoi play store te ene pai jabo to itu ase update kuribori laga formula to itu ase to apni kan to nia hosi gole to apni kan kane eko problem no hobo aru eko bi no hobo to apni kan itu আপনি ইউজ কৰি থাকিব পারবো আৰু ওদাই মহিনাতে আপনি চেক কৰিবি আপডেট কৰি থাকিবি নিয়া উছি গলে একো বি নহয় আপনি চাই থাকিব পারবো ইটো আছে ইউটিউব লাগা আপডেট লাগা তো আই হোপ আপনি ইটো ভিডিওতে কিনিকা লাগিছে ভাল লাগিছে গলে তো কমেন্ট কৰি লাইক কৰি দিবি আৰু শেয়ার কৰি দিবি আৰু কমেন্টে কৈ দিবি ভাল আসনা বিয়া আছে তো মই নেক্সট ভিডিওতে আনিকা আপডেট আপনি লয়না আই থাকিব তো নেক্সট ভিডিওতে আৰু লক ৰচ বাই বাই থ্যাংক ইউ টাটা বাই बाय एंड जय हिंद वंदे मातरम जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।